العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. القرآن وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده رواه البخاري. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي المكين الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ساری ادب احتراما محبتا درود پاک برذات رسول خیر الانام جناب محمد عربی ساری بیک زبان با آواز بلند اللہم سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا دافي البليات اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال حول أحوال الحاضرين إلى أحسن الحال. پروردگار آسان گناہان مغفرت آسان لغزشن پروردگار درگزر سانی حاجات کر روا پروردگار یت مجلس میں جیسے حاجت تست روا یم پروردگار بیمار شی تمن کر شفا سان تمام تر دینی دنیاوی حاجات روا مولا کریمہ تھا است در امن و امان امن و عافیت زندگی کرتا عزت دارین خیر دارین عطا رب کریمہ الاسنیک تلنی سے با ایمان بر زبان یا کلمہ معظم لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز مکرم گرامی قدر سامعین و ناظرین بزرگ و نوجوان بالخصوص اراکین و ذمہ داران دارالعلوم گلشن سادات و دیگر بزرگ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا فی الدارین. اللہ تبارک و تعالی سنچو حمد ثنا فضل احسان رب کریمن تائی تائسی من کے عظیم الشان مجلس محفل میں شرکت شمولیت کا توفیق و عطا بے بنن بے شمار صلوات تسلیمات درود و سلام مرضات رسول خیر الانام آقائے نامدار فخر موجودات معلم انسانیت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ذات مبارکس پر یم سے وساطت رب کریمن تو انسان دل ایمان اسلام کی نور سویت منور کر دعا گوچے اس رب کریم تین ہمیشہ دل تسین ایمان تو اسلام کے مقدس تعلیمات و سویت روشن تو منور پروردگار کریں سون خاتماتی دین حق دین اسلام اس پر. معزز سامین مختصر کے منٹ آئے اس دن تائی برونٹ کن چھز بتائی روبرو تو بالمشافت ہم کلام
آیت مبارکہ کرمی تو برونٹ کن تلاوت کرنک شرف حاصل آیت مبارک تناظر اسمس کیا کلمات کرب تو عرض انشاءاللہ المستعان امید قوی تو روزو بگوش یکنت بہوش تی چنانچہ اچھو الحمدللہ دین اسلام و قلاد نال ترومت ایساو عنوان حوال کرنے روزمرہ زندگی مز انسان سے مسائل تمنون حل پروردگارن یس اس بڑ سرمایہ عطا کور سچاسی دین اسلامش دولت اللہ تعالیٰ یہ اس بے شمار احسان تو انعام تو اکرام کرمت تک جو بوڑ بار انعام تو احسان رب کریم سون تائی تا اس پر سگئی اس بنائی رب کریمن مومن تو مسلمان یہ سا سرمایہ یہ سا دولت یہ سو قیمتی اساس یہ سانی خاطر عزت سامان دنیا مز تھو اور مرن پتہ سانی خاطر نجات کامیابی تو کامرانی اساس تو سامان سامان ایمان اسلام اس دنیا مز عزت وقار دون اور ایمان تو اسلام چی سا بیش بہا دولت چی یس اعزاز عطا کرن کہ نجات ذریعہ تو سامان چی ایمان آخرت کن مرائلن مز نجات کامیابی ذریعہ چی اسلام چی دولت مگر معزز سامین و ناظرین اللہ تعالیٰ سن فضل چھو کہ اچھے مومن الحمدللہ کیا چھے انشاءاللہ نے بلکہ اچھے الحمدللہ مومن مسلمان خدا سن چی فضل مگر یہ ونیس الحمدللہ مومن چی مسلمان چی امی اسلامک تی مسلمان آسنک تقاضات چی کیا چنانچہ یلی اسلام میلیوں اسلام مجھ دولت سے پروردگارن سرفراز کر ام پچو اہم ترین چیز کی اسلام ون تعلیم کیا چانہ تو میانہ خاطر چھا یوتی کافی کہ پانس تھو ناو غلام محمد یا غلام رسول یا غلام نبی نہیں غلام نبی ناو تھون پت مسلمان سپدن پت چھ ضروری وچھن یہ اسلام کمی چیزوں تقاض شمع کرن امچ تعلیمات چھکا امیک مقدس پاکیزہ تعلیمات چھکا میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ مکی دوروس نبی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام ابتدائی مرحلوس تم ساتھ آئے قرآن چی تم آیت مبارکہ گئی نازل تم سورہ مبارک گئی نازل یم سورہ شریف یم آیت مبارکہ توحید پیغام ایسی دیون ایک اللہ کو ماننے کی تعلیم اور تاکید کی جاتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو رسول مانش تلقین دیون مگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پیٹھ مدین وات پت میلے تم آیت تم سور یتمزن تم تعلیمات میلے اے اہل ایمان اے اہل توحید توائی سجرائے وہ پنن دل توحید کی نور سوت رسالت کی روشنی سوت مگر ونیل تو مسلمان بنے ون چھو تو ہیچونی پنن اسلامی باعثت مسلمان کتکن گزار ویس پنن آئی شاباش کتکن گزار وین زندگی کتکن کروین بسر کس زندگی اسلامی زندگی باعثت مسلمان زندگی باعثت مسلمان مومن زندگی آخ دورس مکی دور تم ساتھ میلے تم تعلیم خدای مانیون آخ نبی مانیون رسول نبی مانیون آخری پیغمبر وین مون تو زون یم چیز مگر پتائی مدینہ پاکس مز تم تعلیم کہ باعثت مسلمان کتکن گزاریو تو پانی زندگی تم ساتھ دس اسلامن تم مقدس تعلیم تم پاکیزہ تعلیم یم سانی روزمرہ زندگی مز بہترین تعلیم چھ سانی دنیا مز کامیابی تو کامرانیوں ضامن چھ دنیا مز تک مرن پتہ آخرت مز چانہ تو میانہ خاطر کامیابی تو کامرانیوں ذریعہ تو سامان تم مقدس تعلیم تم وہ اہم ترین تعلیماتوں مزوس آخ یہ تعلیم کی یل تو مسلمان بنے تائی چھوائن بیس مسلمان سن خیال تھون تائی چھو مسلمان بنت انسانیتوں تو ہیومینٹی ہون بھرپور خیال تھون
सना गोसुक वन आसुन बेस इज्जत तार तार करन वोल के सना गोसुक बेसिंद जानस तो मालस डाक त्रावन वोल आसुन के सु गोसुक न बेस इज्जत उछालन वोल आसुन के सु गोसुक न कांसिस आबजुई करन वोल आसुन के बल्कि साचुक मुसलमान साचुक मुस्लिम साचुक इस्लाम मानन वोल येमुक मतलब योस चाइने जरिए गस्मैन सलामती मेल क्या गस मेल मुसलमान गो सीन लाम तो मीम अगर अस वुचो युस मुसलमान आसे मुस्लिम आसे तम सिंदिस फितरतस मज तम सिंदिस सरिश्तस मज तम सिंदिस नेचरस मजी गस आसे सलामती क्या गस आसे यानी मुसलमान गो सु युस जन बेस इंसान सलामती फराहम करे युस मुसलमान गो सु युस इंसानियत ख्याल थाये न कि सो इंसान उस फदगर्ज आस सेल्फिश आस नहीं नहीं अमे परवरदिगार ने अहकाम दी रब्बे करीमन हुक्म दुत कि पन्ने जबान सहित पन्ने दहान सहित पन्ने अत सहित इन कांसे मुसलमानस या इंसानस अजियत तकलीफात नायक बल्कि चाइने जरिगस हर कं सहूलियत आसाइश वातें सुई गो आगो आते मुसलमान ति रोजी मगर पन्ने दान सहित वातनाय बेस अजियत ति पन्ने जे सहित कांसोन दिल आजारी करे नहीं 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 मुसलमान मतलब गो चाइने जबान सहित गो बेस मुसलमान सहूलियत राहत वातें अमे दो परवरदिगारन ति लकड़ से लकड़ सा काम लकड़ से लकड़ सा कात यम सीजन बेस मुसलमानस दिल आजारी गसे दिल फटस दिल शिकनी गसक अल्लाह वादो ला शरीका रकायस तिमो कामो तो तिमो चीजों निश साफ फरमो रब्बी करीमन तुमन या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए अहले ईमान ला यस्कर कौम मिन कौम हरगिज गसन आक इंसान बेस इंसान से मजत ठठ करुन क्या जिछु सा काम लकट से लकट काम यम सीजन बेस मुसलमान सुन दिल छु फटन दिल आजारी गसे लक गई दूर का बदकलामी गई दूर का अजियत तकलीफ तो जुल्म तो जाती गई दूर का बल्कि अल्लाह ताला ने छोटी सी चीज यानी मजाक करने निश्त कोर मना परवरदिगारन कमी सुत मुसलमान अमिस सतिन ठठ तो मजाक करे अच्छु खुश गसन मजाक कर लक्टे सहित बड़े सहित शुड़े सहित सेठे सहित कुरान पाक ने कहा ला यस्कर कौम मिन कौम कोई भी इंसान कहा तो कौम करना हरगिज बेस इंसान ठठ तो मजाक के कैस तुमन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम मुमकिन हो सकता है ये में से तो मजाक छु करन ये में से ठठ छु करन ये में से रस छु तुलन ये में से पाम तो तान छु दिवन हो सकता है शायद खुदायस नजदीक चाइन खोत बेहतर ताला तो ये वुचू आज में मजाक ही करना वो तो या तो खानदानी एतबार से कम होगा या सो माली एतबार गरीब तो कमजोर या जिस्मानी एतबार तो कमजोर ये तरीका कुफार का था ये मुशरिकीन का था यमजन बाकी लगन पामत तान तो मजाक ठठ इस करन क्या जो यचु गरीब क्या जो यचु जिस्मानी कमजोर यचु जिस्मानी बदसूरत हस्ब नस्ब खानदानी एतबार छु पास पामत नहीं नहीं अल्लाह ताला ने फरमाया हरगिज छुन मुसलमानस इजाजत बेस मुसलमानस करे कुन ते एतबार ठठ तो वुचु अच्छु आदत युस खानदानी एतबार गरीब आसी या हस्ब नस्ब एतबार शक्ल एतबार कमजोर तमसी युस मालदार आसी अमीर तमिच ठठ करन का मस्जिद मज आसी गरीब तति दियन तमसी जीर ग्राम दुकानस निश गरीब तति दियन तमसी ग्राउंडस मज गरीब शुड़ा गरीब इंसान गरीब बुजुर्गा तमसी दियन जीर जो मालदार दुनियावी एतबार आसी सरमाएदार आसी खानदानी आला आसी कह तमिस ठठ तो मजाक करन ये तरीक इनका था मुनाफिकीन का तरीका था गद्दारों का तरीका था मुसलमान से शान ताजमत हमेश मुसलमान से इज्जत वकार भरपूर ख्याल था अमे क्या तम लुक बनु तमीम आयत गई तम साथ नजिल बनु तमीम क्या लुक हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला पाम तो तान दिवन तिम तिमन मजाक तो ठठ करन हजरत खब्बाब बिन अरत रदी अल्लाह तआला अन युजन गरीब साहबी ओस हजरत बिलाल यम शक्ल एतबार कमजोर इस बासा माली एतबार कमजोर लेकिन यम इस बनी तमीम इसमन ठठ करा मजाक करन लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया ला यस्कर कौम मिन कौम
ہرگی چھن کنسی اجازت سو کیا کری بیس کنسی مزاق دبن او مزاق کرن والیا یمس مزاق کرن چک اسا ان یکونو خیر منہم ممکن چھ سما آسی چائن کوت آلات کمی اعتبار تقوی اعتبار نیک انسان جب پزین کنسی حقیر سمجھن کی بلکہ چچائی کوشش کریں ہر اعتبار کو چائن دہان تے چائن ات تے مسلمان راحت واتے سہولیت عزت وقار میلن یہ کنچا پنن فکر شئی پنی عزت و خیال چی پنی آبرو خیال چی میں گوس ہر کا عزت دن میں گوس ہر کا وقار دن میں گوس ہر کا ریسپیکٹ دن مسلمان کی ذمہ داری ہے بیس مسلمان سے عزت و خیال تھائی تم سنس دل آزاری کرنے بلکہ معراج اس متعلق حدیث پاک دبن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما ارج بی مررت بقوم جب میری معراج کرائی گئی یہ معراج ساوس نن کم جنابی رسول اکرم دبا مررت بقوم میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا بدراوس تمن لکن کی دبن لہم تمن ایس پانی نام تین ات ایس ترامو ات تمن ایس نام تا ترامو نام تم ایس تموین ششترو نمو سی پانون بھت کھزاں پانون سین پچراوان فسالتو جبریلا میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل امین علیہ السلام میں وین تو وجہ کیا یم لک کے اس پانینی بھت پچراوان سین کھزاں میں بت کھزاں وجہ کیا یمن کے عذاب فقال جبریل امین علیہ السلام کو عرض ٹاٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آچی تم لوگ یمن آچی یہ عذاب میں یہ اس دنیا میں لکن اس دل آزاری کران کیا اس کران دل آزاری کرن یعنی ستاون اسک گائے زبان رنگ اسک عزیت واتناون گائے ات رنگ اسک عزیت واتناون گائے اچ ناری کر اشار کر اسمن عزیت تکلیفاتان بلکہ صاف آپ سنے قرآن تو حدیثن چو تمو لکچو کامیو نشتہ اس منع کرمت یم سیزن بیس مسلمانس عزیت واتے یا یم سن بیس مسلمان سن دل آزاری گیسے دل ناراض گیسے دل تنگ گیسے یا چھوٹی سی بات ہے یہ اسلامش پاکیزہ تعلیم دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یل سنا پر ترنا پر بیت آسے کچھ اچھنا عام مجلس مز گسا پچھز بیون یت کوئی لاگن کانا پھوسی کریں منع آو کرنا دوبک اگر سے کانا پھوسی کرے کہ تریم مدب یمچی شاید کمس متعلق منع میں گئس دل آزاری اس لیے آت حالتس میں چھوڑ سرگوشوری تو کانا پھوسی کرنے سے اجازت وجہ کیا یہ تو چھوٹی سی بات ہے وجہ بیان کرنا امی چانی کانا پھوسی کرنے سے گیسی دل آزاری ہے کس مسلمان یا تو دو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوبن من ادا مسلمن یہ میں کوئی مسلمانس عذیت واتنو تکلیف واتنو فقط آدانی یاد تھے جو تیم واتنو نا عام مسلمانس عذیت کے فقط آدانی تیم واتنو عذیت تکلیف جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ومن آزانی یہ واتنو عذیت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فقط آد اللہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیم واتنو زن عذیت پروردگارس یہ کمس واتنو عذیت یہ انسان اس واتنو تیم واتنو نبی پہ صلی یہ نبی رحمت صلی اللہ عذیت واتنو تیم واتنو کون مجال کرے گا اللہ کو عذیت پہنچانے کی گو مسلمان ستاون گو زن ستاون نبیس ستاون گو زن مگر اچھن تو تائن دل یمن کے تو تائن اس اطمینان میلن کے یہ تائن نبو پنی رنگ ات رنگ کت رنگ کنت اعتبار مسلمان ڈیفیٹ کرن کمزور کرن بیعزت کرن رسوات ذلیل کرن یا کن اعتبار تنگ پریشان کرن یہ مسلمانیت نہیں اسلام و چائن ذریعہ سلامتی باتیں اچھن تو تائن مل اچھن ہمسائے سنس ترقی تی برداشت گسن کیا چھن گسن ہاں ترقی ہمسائے سنس دور کات اگر بوئیس پام بروٹ پام گو خوشحال ترقی بیقراری چھ لگن بےچینی چھ لگن یہ میرا بھائی ترقی کیوں کر رہا ہے عذیت کرن قدر بلیک میجک کم کر جادو تو سہر کرن کم سور پیرنیش گسن کم تعویز کرنی کس اسی مسلمان ستاون کمس پنس قبرستان منچ نیرن گاہی ٹھول
گائے اشداڑ گائے اڑجہ گائے جانور گائے سسن ٹھک ٹھک اشداڑ وجوہات کیا یہ جود ہے یم سہر آسن یم سہر تو جود آسن آمت کر کمن پنن مسلمان میانو بزرگو اور دوستو تو وچھو سنس معاشرس میں عام ونکن جود تو سہر یہ کرن وول کچھ یہ بنگالی غیر مسلم بٹ یہ کرنے والے بھی مسلمان ہیں یاد تھوین یم چیز کو اسے ستائن یس مسلمان یا کانتی موج یا بینی یا کان لکوٹ استن یا بوڑ استن یس تی کو اسے مسلمان بوئی ستائی سچون مسلمان وہ کامل مسلمان نہیں تم سن ٹھکان جو جہنم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو المسلم بخاری شریف حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی مسلمان گو سوئی کامل مسلمان گو سوئی یم سے زبان سوئی بیاک مسلمان محفوظ اچھن یمن یڑ دوتان کہ یوتان اس کنی رنگ ترکوئی وکوئی گسو زمیندار تو تل تو ٹھوچی بیرے آسو گھر ولتی تل تے سڑکے زیری زیری یکنتان ہون وات آستی تو ساتی کھمو وات آستی ساتی کرو قبض یل نو کن جائے کنی پوشو تو واتی چھ پوشن زمین آسی تاتن بیری پوشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ مسلمان کامل وہی ہے کہ یم سے زبان سے بیاک مسلمان محفوظ گیا اگرچہ کنسی اب اسی پتہ یہ دفن مگر توتان چھن سکون میلن کہ یوتان بیس مسلمان سن اب چھو چھالن یڑ چھ یوتان نیرن کار میلی کہاں نفرا یوتان بہ تمس ام سند اب ونہا پھلٲنۍ سٕنٛز کوٗر وٕچھم آز اسلام آباد پھلٲنِسٕے تتو وٕچھِتھ تہٕ ژےٚ کتھ چھُوے شور کرُن مگر أمِس چھُنہٕ واللہ توٚتانۍ سکوٗن یِوان کینٛہہ یوٚتانۍ یہِ پوٗرٕ گامہٕ چھُ ڈُنڈوٗر یہ چھا پوٚز اگر أسۍ کٲنٛسہِ ہُنٛد ٲب وٕچھ تو واے وۄنۍ سمکھا مےٚ کانٛہہ بہٕ ونہٕ ہا تٔمِس نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ تعالی یوم القیامہ یم کٲنٛسہِ مسلمانس پردٕ پوشی کٔمِس چھِنہ سٲری ٲبدار سارنٕے کھۄتہٕ ٲبدار اگر وٕچھو یتھ مجلس منٛز سُہ چھُس بہٕ نابکار مگر خۄداے سُنٛد چھُ فضل خۄداے سٕنٛز عنایت نبی سٕنٛدِ پاسہٕ خۄدایَن چھُ پردٕ تیٚلی کھوٚتُس یوٚتھن تیٚلی آیوٕ تُہۍ تہِ یِتھن اگر نہٕ پردٕ آسیو خۄدایَن کوٚرمُت تیٚلہِ تۄہہِ منٛز یور ہیٚکیٛا نہٕ یِتھ تُہۍ دٔپِو نہ حظ کِتھ کٔنۍ دپان بنی اسرائیلس منٛز اوس ییٚلہِ تِم گۄناہ ٲسۍ کران تِمن اوس دروازس کھسان ییٚمۍ کٔر آز گاتھ ژوٗر ییٚمۍ ووٚن آز ٹر ییٚمۍ پٔر نہٕ صبحن نٮ۪مازٕے اگر وۄنۍ تۄہہِ کھسوٕ ڈٮ۪کس سُہ چھِنہ ڈِجٹل گٲڑۍ اتھ چھُنہ ظہر سواد اکھ 1:30 بجے اگر اسہِ تہِ ییٚمۍ کٔر آز یہِ غلطی پتہٕ کھسہِ ہا خۄدا صٲب کھڑا کتھ نہ کُس یِیا مسجد منٛز کُس نیرِ ہا نٮ۪بر اسہِ آسہِ ہا مۄہنین تہِ بُرکہٕ لاگُن زنانن اوس نیراوان مگر یہ چھُنہ خۄداے سُنٛد فضل سُہ چھا ہاوان نہ پردٕ چھُنہ کوٚرمُت کوتاہ پردٕ پروردگارن کوٚر أسۍ ییٖتیاہ ٲب تہٕ غلطی تہٕ گۄناہ کران مگر اللہ کا فضل ہے تیٚلہِ تہِ خۄدایَن صاف شفاف بُتھ دیُتمُت تیٚلہِ تہِ آیہِ أسۍ برونٛٹھ کُن تُہۍ تہِ آیِو برونٛٹھ کَنہِ یہ اللہ کا فضل ہے مگر عرض چھُم بہٕ کرُن یہِ ییٚلہِ تُہۍ یژھان چھِو ییٚتہِ کوٚر خۄدایَن پردٕ مگر یہِ پردٕ گوٚژھ وۄنۍ کتہِ تہِ آسُن کتہِ حظ اصل پردٕ خۄدایا ییٚتہِ کوٚرُتھ پردٕ ییٚتہِ کوٚرُتھ ٲبن سطر تتہِ پروردگارا ییٚتہِ اولین تہِ جمع آسن آخرین تہِ جمع ییٚتہِ ہمساے تہِ جمع رشتہٕ دار تہِ آسن جمع استاد تہِ آسن جمع پِتٕر تہِ آسن جمع پروردگارا تتہِ تہِ کٔرۍ زِ پردٕ پوشی اگر یہ شوق چھُ تیٚلہِ دپے نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپُن اگر یہ شوق ہے قیامتُک دۄہ گوٚژھُے پروردگار پردٕ کرُن تیٚلہِ کر کٲم اکھ سُہ ٲسۍ دُنیاہس منٛز مسلمان بٲیِس یا مسلمان کورِ پردٕ کرن پروردگار کری قیامتُک دۄہ پردٕ من ستر مسلمن ییٚلہِ أسۍ کٲنٛسہِ ہُنٛد ٲب وٕچھ یِتھ کٔنۍ مےٚ ییٚلہِ پنُن ٲب بہٕ چھُس دپان یہِ گوٚژھ نہٕ پتہ لگُن نہ یی چھا ییٚلہِ بہٕ پننہِ کورِ ہُنٛد پننہِ بیٚنہِ ہُنٛد ٲب وٕچھ چونٛٹھ مرٲے اگر بیٚیہِ کٲنٛسہِ ووٚنُتھ یی چھا ونُن یہِ کھسہِ أتھی کتھ یہِ کھسہِ ییٚلہِ أسۍ پننہِ کورِ ہُنٛد وٕچھو یا پننہِ کورِ ہُنٛد اگر خدا نہ خاصہ اللہ تعالیٰ بچٲیِن پنٕنۍ بیٚنہِ پنٕنۍ کوٗر أسۍ وٕچھون کٲنٛسہِ سۭتۍ أسۍ کیٛاہ کرو چھا حظ امہِ کھۄتہٕ زیادٕ دگ گٔژھ أکِس مُسلمانس بیٚیِس مُسلمان سٕنٛز بہٕ چھُس ہمیشہِ ونان یہِ پنُن سیٖنہٕ بنٲیِو قبرستان کیٛاہ بنٲیِو قبرستان مطلب کیا گو یُس تُہنٛدِس گامس منٛز قبرستان چھُ 100 ؤری ووت تتھ منٛز میتہٕ دفن مگر کانٛہہ میت سوز نہٕ تٔمۍ قبرستانن واپس اگر کانٛہہ میت واپس آیہِ ہوٗل بارٕ ؤتھۍ پوٗرٕ اچھولس شہیل پوٗرِس منٛز درٛاے قبر اکھ واپس تہٕ میت آیہِ شامن گرٕ
مگر ام زمین نیک ٲسیا بد ٲسیا ام رٹم پننس سینس مز پننس چھاتہ مز یتھے کن انسان ژٕ رُت وٕچھکھ کیاہ وٕچھکھ غلط وٕچھکھ یہ کر أتھی دپن یہ گوسک نا ژٕ شامن پننہ خاندارنہ باون وول آسن پننس نیچوس باون وول آپ نے سمجھا یتھے یہ بیان ژےٚ گھر واجن یتھ کوٚرُتھ تہٕ یہ دپ یاد یہ لٔج گام کس انسان گوس آسن پرد کرن وول اے دوٚپ نبی پاک صلی من سلم المسلمون من لسانی جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے محفوظ گو سک دکان پیجن پہ بہت سک نا کانسن آب اچھالن وول آسن کی سک نا دکان پیجن تو سڑکن پہ کانسس عزتس تو عصمتس تار تار کرن کی ژا گوسک پرد پوشی کرن وول آسن ژا گوسک بے سندس عزتس تار تار کرن وول کی من لسانی و یدی یدی پنس اتس کیا کریں حفاظت یہ ات ام سہ بیس ستاون یہ بیس پلزن دن یہ تیز کرنے خاطر استعمال کرن یہ وت ژٹن تو بیر ژٹ خاطر استعمال کرن کی یا کرن بیس مسلمانس اذیت تکلیف دور کرنے خاطر سہولت تو آسائش واتناؤن خاطر میں پیون یاد حدیث پاک فرمان نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف مز حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت کرن فرمان قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ فی شجرۃ نبی پاسوں فرمو میں وہ جنتس مز اخ شخص اخ دو دو کرن تو دوڑ دوڑ کرن کیا کرن کہتی کرن یتقلب کیا اظہار ٹاٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دبن فی شجرۃ ایک درخت کی وجہ سے اخ کل شجرۃ مانے کل ایک کل درخت کی وجہ سے کیسا دبن قطعہا من الطریق تمی اوسو وائتی پیٹ ژوٹمت سو کل اوس وائتی پیٹ تمی اوسو کیس دبن سوس لکن واتناون اذیت تکلیف لک اس اپر یمن گژھن مگر اتن اوس کلا اخ ماوا اخ ام انسانس باسیو نہ یم سچ ینن تو گس والن کیا گژھن تمی اس کل سوہی ژوٹمت تو تھومت اوسن سائڈس پروردگارس اس یہ عمل ییژا پسند آمت امی کل ژٹنہ کی وجہ سے یہ ماو ژٹنہ کی وجہ سے پروردگارن کور جنت الفردوس عطا کم کی وجہ سے یہ مسلمانس تکلیف کرن دور مگر محو انسان ایسی انسان اس کے چکرن اگر نہ سکون یہ دپان کینت کین تھواو اکن یپر گژھِ نہٕ لُکھ پکٕنۍ ییٚلہِ نہٕ کِہیٖنۍ کُنہِ جایہِ یپہِ روٗڑ انو سیٚکھ انو باجر انو گُہہ انو سُہ تراوو کتٮ۪ن یہِ چھا پوٚز گانہٕ منٛز کڑو گُہہ تہٕ کچنہٕ منٛز کڑو ڈسٹ بن تہٕ باجر سیٚکھ تہٕ گٲڑۍ أنۍ تہٕ لگاو منٛزس سڑکہِ پٮ۪ٹھ نار لٔگۍ نس سر تہِ حالن نیرس مین زڑ نہ یہ پوٚز دُکاندار بٲے تہٕ أنۍ تن أنٛدرٕ سورُے مال کٔڑِتھ زن چھِ اُلٹی یِوان تہٕ تھاوان سڑکہِ پٮ۪ٹھ تُہۍ چھِو وٕچھان مارکیٹ منٛز آز چھِ أسۍ تصور ونان ہے یہ روڈ جام چھُ گژھان روڈ چھُ گژھان جام چھُ گژھان ٹریفک چھُ جام گژھان باقی چیز لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یم دستور تو اصول انسانیت کیس دتمت وہ اصول اور دستور نہیں اگر تم اپناؤ اچھن ٹریفک رولز اپناؤنی ضرورت کیا ہمارے مصطفیٰ نے ایسے رولز دیے ایسے اصول اور قواعد دیے ہیں کہ خیال تھو سو وت چکا پکا سو وت چکا نیرن ان چانی وت نیرنس تو پکنس سۭتۍ کٲنٛسہِ اذیت واتہِ بلکہ حدیث پاک چھُ حضرت انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرن فرماتے ہیں ابھی ہی اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں غزوت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قضا و قضا ییتیا غزوات میں لڑمت کمن سۭتۍ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سنگتس مز صحابی حضرت انس جوہنی سن باب صاحب دپن واریاہن غزواتن چھُس بہٕ کٔمِس سۭتۍ گوٚمُت سۭتۍ سۭتۍ غزوات چھو پاے کتھ ونان سُہ جنگ یُس زن دشمنن خلاف آو لڑنہٕ تہٕ پانہٕ اوس تشریف نِمُت جناب محمد عربی ام صحابی رسولن تہِ ٲسۍ واریاہ دپن أکِس غزواس منٛز کیاہ گوٚو فزیق الناس منازلهم دپن لُکو ترٛوو أکِس جایہِ ڈیرٕ یِتھ کٔنۍ کہِ یِمو کوٚر یُنہٕ گژھُن لُکن ہُنٛد بنٛد أکِس جایہِ ترٛوو یِمو ڈیرٕ پنُن سامان پڑاو بیٖٹھ یِتھے کٔنۍ مٲدانس منٛز یپٲرۍ لُکھ ٲسۍ امہِ سۭتۍ گوٚو یِمن تہٕ گژھن والٮ۪ن مُشکلات وزیق طریق وتھ کٔرٕکھ بنٛد کیاہ کٔرٕکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وٲژِ کتھ نہ پھلٲنی جایہِ بیٖٹھ صحابہ کرام تِمو ترٛووُے ڈیرٕ تہٕ پڑاو تتٮ۪ن مُشکل جایہِ یِتھ کٔنۍ چھِنہٕ آز خان برادری ہِنٛدۍ چھِ تُہۍ وٕچھِو ییٚلہِ یِمن پنُن سامان چھُ آسان یِم چھِ پتہٕ کُنہِ جایہِ ڈیرٕ تراوان رُکن تِتھے کٔنۍ اوس برونٛٹھ آسان یِم ٲسۍ پنُن ڈیرٕ تراوان ییٚلہِ یِمو ڈیرٕ ترٛوو
پت فرمو دبن فرم باسا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے ایک منادی کو بھیجا دبنس دلی من کہتے وہ منادی سوزن پیغام ہے سوزن دبنس کرخ دے آواز دی دبنس من زیک ناس طریقہم یم انسان لکن ہز وات بند کر یا لکن یون گسن مشکلات اسمز ترو اعلان کرو تمچو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرن فلا جہاد لہو تمسو جہاد چھوڑ مجلا یم سن سی لکن ہز وات گئی یمن لکن مشکلات گئی سے ینست یوس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت اس پیغام ہیومینٹی ہن پیغام دیتمت کہ چانہ تو میانہ ذریعہ گوس کانسہ اذیت تکلیف واتن بلکہ عام مسلمان سن خیال ہر کن حالس مسلمان بھائی سن عزتک تہ خیال عصمتک تہ خیال جانک تہ خیال تو مالک تہ خیال انسان سند جان بلکہ یہ مسلمان یس بنو امس پروردگار عزت وقار عطا کورمت کم کن سطح عزت وقار مسلمان گوئی یہ کہ یمس مسلمان بیاک محفوظ یل ون اس مسلمان بنت مسلمانس مز اصلی روٹ ورڈ یہ سلامتی کیا گو میانہ ذریعہ گز بیس مسلمان سلامتی بہ گوس یہ تنگ تو پریشان کرو اصل مومن گو سوئی اصل مومن گو یہ نا کی بیاک ستاون تو پتمو مسجد مز ہمسایس تانو تروڑ رشتہ دارس تانو تروڑ ہوت کر پترس تعویز تو پتہ مسجد مز تو دم کرکا استغفر اللہ یہ خام خیالی جو مخلوق الہی خدا سندس مخلوقس خدا سندن بندن ستائے پریشان کرک پتی خدا سندس دربارس خدایا میں دی معافی نہیں نبی پاک آخری حدیث کر بارس ٹائم ووت اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الخلق عیال اللہ الخلق تمام مخلوق شو خدا سن تمام مخلوق شو خدا سن اللہ تمام مخلوق اس کے خدا سن جانور کیا انسان کیا مخلوق کم سن فرمان نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دوبن الخلق عیال اللہ تمام مخلوق چھو خدا سن دی عیال وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تعالی تمام لوگوں میں خدا سے زیادہ ٹوٹ چھو پروردگار سے دربار میں زیادہ محبوب چھو من احسن الى عیالہ یس خدا سندس عیال سے بہترین طریقے سے پیش یس خدا سندس عیال سے سوئی شو خدا سندس دربار میں تمام لوگوں میں افضل تھی اعلیٰ تھی خدا سندس دربار میں محبوب بند سوئی یس خدا سندس عیال سے بہترین طریقے سے پیش ون تو میں خدا سندس عیال سے لت من کر خدا سندس تو مل یا بچہ چھو تہندس مالس تہندس اولادس ستاب پتہ دم ے یتن السلام علیکم ہے جناب ٹھیک چھو وہ داغ میانس نیچس ہو کریک تو ون مے کرے بھائی سلام یار گھس کاز کو روز یتھے کن یس مسجد پاکس مز یمو پروردگارس رلو مگر ہپر تم سندس مخلوقس کرمز لت منڈ مخلوق کس مخلوق چون تو میون مول موج تہ گڈنیتھ تمن سی بہتر سلوک مخلوق کس ہمسائے مخلوق کس رشتہ دار مخلوق کس پن بستی ول پن دچن کھوگڑ یمن مخلوقن تعویز کر تاوکھا یمن مخلوقن ستائی تاوکھا مخلوقن بیر کھت بیر ژٹ تاوکھا مخلوقن حق دبائی تاوکھا لکن سی پھیار تو دبازی کرت ظلمری کرت دھوکہ تو پھیار دیتی کا پتہ استغفر اللہ یم چھن چلان بلکہ خیال انسانیت کے تھو گوڑ انسان سن تہ دھوکہ تو پھیار کرو مسلمان ست اپوز تو پھیار کرو مسلمان ست زنمری تو دو نمبری نہیں پھیار تو کہ بلکہ مسلمان کو مسلمان سن خور خاص کیا گسا سن ہاں فرمو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مسلم دوسرے مسلمان کا کیا ہوتا ہے بائی ہوتا ہے مسلمان چو بیس مسلمان سن آسم بوئی اس بائیس متعلق اس رت چو سوچن تیجی عام مسلمان سو مشرق چھایا خار کھا گو یہ کہ بتار نمیس لوڑی پیٹ ساروف خار کھا گو یہ بکر نمیس پھیار بکر نمیس اپوز کے بوات ناو نمیس عذیت تکلیف کے خار کھا گو یہ کہ یہ انسان پنی خاطر پسند کری تو گوز بیس مسلمان سن خاطر ای دوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا یومن احدکم بھائی میں چھنو تو تائن کامل مومن کہیں یو تائن سو پسند کری پنیس بائی سن خاطر تی چیز یو سو پنی خاطر پسند سے کیا کرے پنی خاطر پسند میں گوس عزت آسو مین آب گسن ظاہر گسن
ژٕ پسند کران بہٕ ییٚلہِ چیٖز کانٛہہ انہٕ یہِ گوٚژھ مےٚ سستہٕ پیوٚن یہِ گوٚژھ نہٕ مےٚ فراڈ تہٕ دھوکہٕ گژھُن بہٕ ییٚلہِ چیٖز کانٛہہ مٔلۍ ہٮ۪مہٕ کٕنہٕ بہٕ دِمہٕ گوٚژھ اتھ اصل ریٹ یِنۍ یی چھِ حظ یِہوے چھُ حدیثُک مفہوم کہِ ییٚلہِ تہِ أسۍ کانٛہہ کٲم کرو یہِ پننہِ خٲطرٕ پسند کرو تہِ گوٚژھ پننِس مُسلمان انشاءاللہ ییٚلہِ حدیث تُہۍ ذہنس منٛز تھٲیِو اُمید چھُ پروردگار تۄہہِ تہِ بنایہِ کامل مومن تہٕ مُسلمان اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تۄہہِ تہِ کامیاب تہٕ کامران پروردگار یِم اَسہِ کلمات عطا کٔرِم تہٕ پننہِ دربار قبوٗل رب ذوالجلال تھاو اَسہِ تہِ در امن و امان امن و عافیت زندگی کر عطا رب کریمہ مولا کریمہ أسۍ بنا کامل تہٕ مکمل مسلمان رب ذوالجلال تھاو اَسہِ صحت و سلامتی سان یِم بیمار چھِ تِمن کر شفا عطا حاضر سٲلۍ بیمار شفا مولا کریمہ یِم دینی دارالعلومس درسگاہس گلشن سعادات دارالعلومس دامے درمے قدمے سخنے تعاون کرم پروردگار تین خانہ تہِ کر آباد تہذن عرضین کر دستخط تین نیک سون نیک حاجات کر روا مولا کریمہ یہ بستی کرن آباد یا علاق کرن آباد یہ میں دارالعلومس آباد کرن تین خانہ کر آباد یہ حاضر سب دے یہ انسان عرضین دستخط آمین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ احسن الجزا فی الدارین. صدر مفتی و پرنسپل مرکزی ادارہ صوت الاولیاء حضرت علامہ مفتی الفت رضا مصباحی صاحب یمو اخ پر مغز بیان کور پر اثر بیان کور اللہ رب العزت تھین اس یمن علماء کرامن ہن سایہ تعدیر اس پہ قائم و دائم اور ام پتہ چھ اخ خوش نصیبی یہ کہ اس رت دو باغیں آمت اخ دستار بندی یمن بچن حافظ قرآن مگر دہ تہ آو اس نصیبس سو یس زن عرس غوث العظم آز رت دہ آو اس نصیبس الحمدللہ رب العالمین آج غوث پاکن ہن عرس مبارک اور لہذا کرت مناسب کہ یہند شانس مز کرو اس خراج تحسین و خراج عقیدت پیش اور اشیتن پنی مکرمی محترم مولانا پرویز احمد قادری صاحب یم زن ناظم درسگاہ تحریک صوت الاولیاء تحصیل اسلام آباد مز یم درسگاہ صوت الاولیاء انڈر چلان تہذ ذمہ داری حضرت مولانا پرویز احمد قادری صاحب یمن تشریف یمن موضوع منتخب کورمت شان غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ اور یمن میری گزارش مبلغ عالم دین مگر ات ستم عظیم نعت خان خبر تہ آسوا بوزمت یہ نعت آسنو تہ بوزمت یم عظیم نعت خان ات سن پرسنل پن رکویسٹ موضوع برو کرن یم گۄڈنیتھ نعت شریف کیم بند اور ام پتہ کرن یم پن موضوع